Yan po. Nasa Dumaguete naman tayo ngayon. Mga kasama natin. Takbo tayo ng 21 km. Mga runners from Bais ne. Morning ma'am. From Bayawan. From Bayawan. Wow. Layo pa. Good morning. 50 daro tayo plastic kasi may kitchen from. Mrs. Ready na? 21 km? Para naikon badala ba? Galing sa injury. Kaya pakita niya taga usay nakuha mo nagandakan mama oh. Bais Biners from Bais. Lager ne, Kusgan is Bais ne. Sir. Morning. Shout out. Shout out. Mga amigo na to ni ba, mga runner ni. BRC runners from Bais City. Ato amigo. Good evening. Good morning guys. Good morning na kay Happy Dallas President from BRC. Oh, President ng BRC. Muni active na to nga kuan. Runners sa Bais. Active na runners sa Bais. Mga gahi, kusgan, mga angkol. President from BRC. Oh. Wala si Uncle Chikiris. Wala. Nagpa-relax muna. Pikulbol may iko na to. Ready na yung mga runners oh. Dami terus maglite. 21 km. Hindi masyadong pressure ngayon kasi 21 lang. Hindi katulad dati na 42. Dami terus maglite. Marathon. Wala tayong dedicated na hotline number para sa Sandurot. Kau na kumain mo. Ay tagmitan na. Alright, I hope you have a pretty one. Take that joy of about 4 formation and we will be having your stretching. Kay natin ang maupumasin. Again, form naman sa 21K category, and we will be dancing our Zumba this morning as we wait for the opening ceremony. So, Zen Rosalie and Zen Charmaine, sige na, laban na. Oy. Kita kaya punta sa Formation everyone, mag-atubang. Check in, para babay mo sa raffle. Hey, 1, 2, hey. Hello, mura man tag-match na aron. Uy, wala man tay energy. Again, bagong buntag Dumaguete! Ayan! Once again, good morning ladies and gentlemen. This is your host, MC Gilbert, and we welcome you to Sandurot Half Marathon 2025. Gonna give a big round of applause! Before we start our celebration this morning, ladies and gentlemen, somehow this is the kickoff of our Dumaguete Fiesta 2025. So this time we would like to request everybody to please paliwag check in na mo. Mo check in ta para sa atuang nga run. Okay, and to formally welcome us all here today, we would like to welcome you once again to the Sandurot Half Marathon. To officially welcome all the runners, put your hands together. To the City Councilor, the energetic and vibrant chairperson of the Committee on Sports, and the City Councilor of Dumaguete City, put your hands together. To the Honorable Marife Apeng Cordova. 3, 2, 1.
5 km. 5.5. Kapoy na. May pacer tayo ngayon. Yan. Kaya ra. Kaya. Kaya mo ka. 9.8 uphill. Madilim pa. Kapit na. Uji Prince, sikat to sa Dumaguete. Ujung ba lagi? Sige ka lang yung bay? Jumat? Kailan na ito? Ayumon ba? Trail runner mo din. Agad ka mas kan. Ini sabi ko. May muras busy na. Siyempre na po. Apil ko tong luna ba? Oh, sugaras 15 to. Next guys, si 21 to 67. 20 ubag mo dool makabunot o kung sa iya mabunot mo iya hangdad on. Sama Brad. Correct, mag-bring me ta. Bring me a gwapo nga runner. Sa akong pananaw makapasar. Rice. Milo. Sir, congrats. Milo. Correct. You're welcome. If na, see you next year. Dili na gyud na. Congrats. Rice. Okay, go. Ikaw ni, sige ni. Jury maguto. Gani, kami may... Okay. Batik agi? Batik... Bring me your boyfriend or your girlfriend. Sweet sa managsuon man lagi ni sila og nawo. Nagba ka? Uy! Pila na mo ka kinsay ngalan ni ma'am? Ajus! Si Mary Christine Gomez ug si Joshua John. Pila na ka tuig? Uy! 1 year and a half pa lang. Hopefully dili ma-stop. Correct. Ang injury si Mod. Yung bibig ko. Yung bibig at saka tuhod. Pati yung kasama ko. Ay! Congrats! Recovery bear na yun. Pass! Luya man! Gula ka na. Prutas. Ka! Patay paa. Saan naman? Eh? Ay, wala! Makita ng balay. Makita ng balay dito tabi tao. Muambag yung are? Grabe mga kaprobinsya oh. Kahit na-injury pero tinapos pa rin. Nadugmo siya ba? Hapla ko dito kung bakba mo dito sa semento. Kung pustiso lang yung ngipin ko hurot. Ubos lahat. Yung pustiso lang. Tak-tak tong pala. Success oh. Naka-PR tayo ngayon sa Tinduan. 1 hour and 43 minutes. Yung sa Tanhay 1 hour and 48. Dahil yan sa ating pacer. Pero injury lang. Salamat kayo daw. Welcome. Si Mrs. Hindi naka-PR. Pero Naka-PR. nakatapos. Tapos Basta hindi umabot ng 3 oras. Okay lang. pero naabot kang 3 oras.
malapit. Pero nalipay na ako pagkakita na kung na nakagaugpo-ugpo. Kuha na. Kuha na, naligid. Bayhana di ahan. Ipalingkod ba ka dito, ma'am? Aha.